Right, we will stop at 12 o'clock for lunch. Jadi kita akan berhenti jam 12 untuk kita bisa makan siang bersama. Okay? And after lunch, Dan setelah makan, all of you will sleep. kita semua akan pergi istirahat tidur. If you sleep, Kalau bapak mama tidur, it's okay. nggak apa-apa. I will send you to heaven. Saya akan kirim semuanya ke surga langsung. So what we'll do after lunch is we'll open up for question and answer. Jadi setelah makan siang nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Alright? So if you have question, Jadi kalau mulai ada timbul pertanyaan, please write on the papers that you have. jadi langsung tulis saja di kertas yang kita punya. Okay? You don't need to put your names, huh? Jadi nggak perlu taruh nama. Alright? And then just put on my on that table there. Jadi langsung taruh nanti di meja saya di sana, bapak mama. Alright? Kak semua. There's a table where I sit down for my coffee. Just put it on the table there. Jadi bisa langsung taruh. Jadi langsung bisa tulis kalau tiba-tiba muncul pertanyaan, langsung tulis saja nanti langsung taruh di Alright? sana. And then we will answer those questions after lunch. Jadi, dan setelah makan siang nanti kami akan menjawab pertanyaan. And the demi question pertanyaan. should be, if you don't understand what you learn in the morning session, Dan pertanyaannya harus dari apa yang kita pelajari hari ini, pagi ini, and you need clarification, dan kita belum mengerti dan kita butuh kepastiannya lagi, then we will answer those questions. dan kita akan menjawab pertanyaan itu. Please don't ask me question about your church. Jadi jangan tanyakan saya pertanyaan tentang gereja saudara. Please don't ask me question, why does this pastor say this? Jangan tanyakan pada saya kenapa pendeta ini bilang seperti ini. I don't know. Karena saya tidak pasti, tidak tahu. Why? Kenapa? I never hear the pastor. Karena saya nggak pernah dengar langsung. You understand? Ya, bapak mama bisa mengerti. We will focus on question relating to the subject. Jadi kita akan fokus di pertanyaan yang bersangkutan dengan pelajaran kita. I am aware Saya sadar that some of the teaching you hear today ya beberapa pengajaran yang kita dengar saat ini are very new to you. ya sangat baru ya bagi saudara semua. Yes? Betul? And even though you have been Christian for many years, Dan bahkan kita sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun. some of the things you learn and you will learn these 3 days Ya, beberapa hal yang kita akan pelajari 3 hari ke depan ini will be very difficult to understand. ya hal yang betulnya sangat-sangat sulit untuk dipahami. Can I encourage you? Tapi saya menguatkan, mendorong saudara, Don't try to understand. jangan coba untuk langsung pahami. Just receive. Terima saja. If you buy a ticket Contoh kalau kita membeli tiket for a flight untuk sebuah penerbangan, to fly from Ambon to Jakarta, untuk terbang contoh dari Ambon ke Jakarta, how many of you go into the airplane? berapa di antara Oke. kita yang pergi ke pesawat? Anybody here never take airplane before? Ada nggak Anybody? yang belum pernah naik pesawat di sini? Anybody? Ada? Ada. No, huh? Everybody, huh? Everybody taken airplane before. Huh? Jadi semua sudah ya, sudah naik pesawat. When you buy a ticket Contoh kalau kita beli tiket to go to a flight, ya, untuk sebuah penerbangan, let's say to go to Jakarta, kita pergi ke Jakarta. how many of you, Berapa di antara kita before you enter the plane, sebelum kita masuk ke pesawat ask yourself this question, mempertanyakan ini pada diri kita? how come I buy this ticket, Bagaimana saya beli ini tiket? I enter this door, Saya masuk ini pintu, I sit down, saya duduk, 4 hours later, 4 jam kemudian, the door open, I'm in Jakarta. pintu terbuka, saya sudah di Jakarta. Anybody ask that question? Ada yang bertanya pertanyaan seperti itu? How many of you sit in the airplane and says, how come they got aircon? Atau ada yang duduk di pesawat terus bilang, oh bagaimana bisa ini AC-nya keluar? How many of you ever ask, how the plane so heavy can fly
to the sky. Bagaimana ini pesawat gini beratnya bisa terbang? How many ask the question? Seberapa banyak di antara kita yang tanya pertanyaan Most seperti itu? of you, Kebanyakan di antara kita, if not all of you, ya walaupun bukan semua, if it's the first time you sit at the aeroplane, pada saat pertama kali kita lihat you want pesawat, to sit at the window, kita mau langsung duduk di dekat jendela. right? Betul? Why? Kenapa? First time. Yang You want to pertama sit at the kali, window. pasti mau duduknya di dekat jendela. When the plane take off, Pada saat pesawat terbang, what do? apa yang kita lakukan? Wow. 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 Correct? Ya, kita kagum. If you take aeroplane like me, Kalau bapak mama sering naik pesawat seperti saya, because I take aeroplane every week. jadi karena saya selalu terbang tuh setiap minggu. Okay? Sunday I'm taking aeroplane back to Jakarta. Contoh minggu ke Jakarta, The next Sunday I take airplane back to Singapore. lalu saya ke Singapura. The next week I take airplane to Philippines. Jadi minggu berikutnya ke Filipina. Alright, I fly almost every week. Jadi saya terbang hampir setiap minggu. When I go to the plane, Jadi pada saat saya pergi ke pesawat, I don't care about the movie. saya nggak peduli filmnya, I don't care about the aircon. nggak peduli AC-nya. As long as the aircon work. Selama kerja ya AC-nya dingin. I don't care how beautiful outside look. Atau saya tidak peduli betapa indahnya pemandangan di luar. Some of you men, they don't see outside, they see the stewardess. Mungkin laki-laki ya, beberapa nggak lihat pemandangan di luar tapi lihat pramugari. Huh? I don't care how beautiful, how ugly the stewardess is. Atau betapa cantik atau jeleknya pramugari. I sit in my chair, Saya duduk di kursi, I put on my earplug, saya langsung tutup telinga saya. I dan put on menutup my telinga. sunglasses, Saya pakai kacamata, cover my head, tutup kepala saya. aku tidur. But first time, Ya, tapi kalau pertama kali, you, saya yakin saudara, wow. How many of you understand how does the plane fly? How does the plane circle down? How does anybody ask? tapi seberapa di antara kita yang mengerti, memahami kenapa pesawat bisa terbang, bisa landing, seperti itu ada? Nobody asks, Saya yakin tidak ada yang bertanya. right? But when you come to Bible, how come, God? How come like that? You want to ask God to teach you when you don't even understand how an aeroplane fly. Bagaimana? Tapi kalau kita datang pada konteksnya pada Alkitab, kita langsung mau tahu, oh bagaimana bisa ini tertulis gini? Bagaimana ini bisa terjadi begini? Bagaimana Allah mau mengajarkan kita langsung seperti itu? Padahal kita sendiri kalau kita nggak pernah pertanyakan pesawat kenapa bisa terbang yang seperti itu? Kenapa kita maunya Alkitab harus? All of you eat food every day? Contoh, setiap kita pasti makan setiap hari. Yes? Correct? Betul? Before you eat, Sebelum kita makan, contoh sebelum kita makan, Ibu makan, Before you eat, do you do this or not? Wait, tunggu. jadi sebelum kita makan, pernah nggak kita lakukan ini? Oh, tunggu. How much vitamin is inside here? Oh, ini vitaminnya berapa banyak di ini makanan? What protein is inside? Wah, protein apa yang ada di dalam sini? How many percentage of iron, magnesium is inside? Jadi berapa banyak persentasenya di sini? Ya, magnesium dan yang lain-lainnya. Do you ever ask the question? Ada yang pernah bertanya seperti itu sebelum makan? You don't know. What do you do Apa yang kita lakukan? after lunch? Setelah makan, What do you do? apa yang kita lakukan? Nanti waktu makan langsung sendok makan. Correct. Betul? You don't know. Ya, kita nggak tahu. How the enzyme work in your stomach. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam perut kita. Zat-zat apa? You don't understand Ya kita nggak mengerti. how carbohydrates change into glucose and sucrose for your body. Ya karbohidrat itu merubah jadi apa untuk tubuh kita? You only understand Kita hanya mengerti after you eat lunch, setelah makan siang, after you sit down, setelah duduk, you will say amen. Amen. kita akan katakan amin. Amen. Amen. We don't care. Ya kita nggak peduli. We just accept. Kita hanya terima. Why can't you do the same for the word of God? Lalu kenapa kita nggak bisa lakukan hal yang sama dengan firman Tuhan? Just read. Ya, Just terima. read. Just read. Kita baca. People do this. They read storybook, Ya,
Orang baca cerita, buku cerita, they look at movie, mereka lihat film, they enjoy. mereka nikmati. They read Bible, Mereka baca Alkitab, very amazing. sangat luar biasa. Those of you who love football Ya, beberapa mungkin sangat suka sepak bola or badminton. atau badminton. If Indonesia is playing badminton world championship, 3 o'clock in the morning, you all wake up. Ya, contoh Indonesia ada pertandingan internasional ya, kejuaraan dunia, ya pasti jam 3 pagi pun kita nonton. Right? You are so alert. Ya kita sangat siap untuk nonton. Pegang. Watch football, Nonton sepak bola. World Cup. Ya, Piala Dunia. Indonesia play against Argentina, Indonesia Argentina. 2 o'clock in the morning. Jam 2 pagi. You will wake up. Kita pasti bangun. You are alive. Ya, kita betul-betul segar. Why is it when you open Bible? Kenapa kalau Alkitab mulai mengantuk? Why? Kenapa? Because you are still of the world, not of God. Ya. Because you're still of the world, Karena kita masih ada di dalam dunia ini. not of God. Ya, bukan di dalam Tuhan. We are so interested in the world Ya, kita sangat tertarik dengan dunia ini. that we have no time for God. Sampai kita nggak punya waktu untuk Tuhan. And when things go bad, Dan pada saat segala sesuatu kembali, we ask God, why? kita mulai tanyakan Tuhan, kenapa Tuhan terjadi? How many of you are married and have children? Siapa di antara kita yang sudah menikah dan punya anak? Okay. Do you send your children to school? Kita pasti menyekolahkan anak kita. Okay. Let's say your children go to school Contoh, anak kita pergi ke sekolah. and they don't like mathematics. Mereka nggak suka matematika. I tell you this, okay? Even parents don't like mathematics. Ya, saya beritahukan ini, bahkan orang tua nggak suka matematika. Okay? But your children come home Tapi anak saudara datang ke rumah. and your children says, Ma, Pa, Dan anak kita berkata, Bapak, Mama, I don't like mathematics. aku nggak suka matematika. I like to go to school. Aku suka ke sekolah. I can play with friends. Aku bisa bermain dengan I teman-teman. like this, I like that. Aku suka ini dan itu. But I don't like mathematics. Tapi aku nggak suka matematika. I don't want to study mathematics. Aku nggak mau belajar matematika. Will you as the father or the mother say, okay, don't study mathematics? Would you say that? Apakah saudara sebagai bapak dan mama langsung bilang, oh ya nggak apa-apa, nggak belajar matematika seperti itu? Will you say that? Maukah saudara bilang begitu? Your children says, why? Why must I study mathematics? Anak saudara mungkin berkata, kenapa harus belajar matematika? It's good for you. Pasti saudara bilang, oh itu bagus untukmu. Then they ask you, it's good for you, how come you never study? Lalu mungkin dia akan tanya, lalu bapak mama kenapa nggak belajar? Why is it Kenapa? that we can, quote unquote, force our children to study what they don't like when we don't even do the same for the Bible? Kenapa terbiasa bagi kita selalu memaksa anak kita untuk belajar sesuatu yang mereka tidak suka, tapi kita tidak memaksa diri kita untuk belajar Alkitab? Wake up today. Bangun hari ini contoh, Capek lah, don't want to read Bible. capek, udahlah nggak usah baca Alkitab. Right? Betul? Never mind, I read tomorrow. Biar besok saya baca. Next morning wake up. Besok paginya bangun. I'm late. Aduh ini terlambat ini. Never mind, I read tomorrow. Ya udahlah, besok lagi aja lah baca. How many of you ever say this? Seberapa banyak dari kita yang katakan hal seperti ini? Now 2 o'clock. Sekarang sudah jam 2. I missed my lunch. Aku kelewatan makan siang. Never mind, I eat tomorrow. Aku akan pernah nggak aku makan siang besok? Pernah nggak bilang begitu? I'm late. Aku terlambat. Already 2 o'clock already, I got meeting. Don't eat, never mind. How many of you do that? Aku terlambat ini makan siang, udah jam 2. Ya udahlah, makan siangnya besok saja. Why? Kenapa? Because we are still in the world. Ya, karena kita ini semua hal di dunia. We want to follow the world. Kita mau mengikuti dunia. This is our God. Ya, ini dia hati kita di sini. Your Tuhan is here. Ya, Tuhan kita di sini. Perut.
True or not? Betul tidak? Some of us, Ya beberapa di antara kita. if you don't eat for 40 days, you won't die. Ya kalau orang nggak makan 40 hari itu nggak mati. You can go 40 day fast. Right? Jadi kita bisa 40 hari puasa ya. See, the thing is that why we don't grow. Tapi yang membuat kita tidak bertumbuh, It's not that you cannot. ya itu bukan tentang apa yang tidak bisa. It's not that. Ya bukan itu. It's that you don't want to Tetapi tentang kita tidak mau. because you're in a comfort zone. Karena itu kenyamanan kita, zona nyaman kita. You know what's a comfort zone? Tahu nggak apa itu zona nyaman? This is your comfort zone. Ini dia zona nyaman. Temperature. If the temperature, Suhu. your comfort zone Ya itu adalah zona nyaman kita. is 25 Contoh suhunya 25. until 29. Ya di 25 sampai 29. If the weather Kalau cuacanya stay between 25 to 29, you're okay. di antara 25 sampai 29 derajat Celcius itu kita aman. Yeah? If the weather is above 30 or 31, Tapi kalau mulai dari naik ke 30, 31, aduh panas lah. aduh kok panas banget. Right? If the temperature drop 24 and below, Dan kalau mulai 24 sampai turun ke bawah, mulai kedinginan. true? Betul tidak? This is what you call a comfort zone. Dan inilah yang kita sebut dengan zona nyaman. And all of us Dan setiap kita have a comfort zone. mempunyai yang namanya zona nyaman. The problem is Masalahnya adalah your eyes mata kita is looking at this place. selalu melihat pada area itu. Your body Tubuh kita, is stuck here. tapi tetap di zona nyaman kita. Your tension, your struggle is here. Ya in here. pergumulan kita ya selalu lihat bawah atas. What we want to do Apa yang kita mau lakukan is to move untuk berpindah your comfort zone ya zona nyaman kita from here dari 25 ke 29 ini slowly ya pelan-pelan How come it's playing by itself? Ada hantu. Cellphone ada hantu. What we want to do in the seminar ya seringkali ini yang kita lakukan, yang mau kita lakukan is to help you adjust. ya untuk membuat kita bisa adjust ya untuk This is your comfort zone. ini contohnya ini zona nyaman kita. Okay? You have lived in this comfort zone for years. Ya kita udah hidup di zona nyaman ini bertahun-tahun. I use money, Contoh saya pakai uang, I use money, okay? Think about this, ya kita pikirkan tentang ini. Every month, Setiap bulan, let's say, contohnya, for you to survive every month is say 4 juta, contoh kita membeli sesuatu setiap bulannya itu 4 juta. okay? Contohnya, Contoh lah, So 4 juta 4 juta, is your comfort zone. ya ini zona nyaman kita. But Tapi if one day suatu hari, or 1 month contoh dalam 1 bulan, you only got 2 juta, kita hanya punya uang 2 juta. you're uncomfortable. Ya, kita mulai nggak nyaman. Why? Kenapa? Because it's outside your comfort zone. Karena di luar dari zona nyaman kita. You know what happened? Lalu apa yang terjadi? Most people Kebanyakan orang will work very hard. akan bekerja sangat keras. And when they work very hard, Pada saat mereka mulai kerja keras, they shoot up. ya akhirnya mereka naikkan ini, Okay? And they don't hit 4 juta.
Ya, mereka nggak nyampe bisa 4 juta, nggak nyampe juga 4 Sometimes they juta. go 5 juta or 6 juta. Bahkan bisa ke 5 juta sampai 6 juta. But then you become like, senang already. Dan akhirnya mulai senang. What do? Apa yang dilakukan? You become malas. Oh, akhirnya malas. Why? Because Kenapa? this also outside your comfort zone. Dan itu juga karena di luar dari zona nyaman kita. Because you're not used to working hard for the 6 juta. Karena kita nggak biasa bekerja keras sampai di 5 juta dan 6 juta. So what do? Apa yang kita lakukan? You become lazy again Kita mulai malas and you go back to your comfort zone. dan kita kembali ke zona nyaman kita. And you put yourself into a trap. Dan kita akhirnya menempatkan diri kita ke perangkap dunia. What we want to do Apa yang mau kita lakukan? is to help you. Ya, untuk menolong saudara. I'm using money so that you all understand because everybody understand money. Huh? Saya pakai perumpamaan uang karena semua orang mengerti tentang uang. You tell them other philosophical idea there. Kalau misalnya filosofi ada yang lain, money easier. bingung. Right? So what we want to do is to help you from here to slowly go up here, until your comfort zone is above every time. Jadi yang kita mau lakukan di sini menolong kita semua saudara untuk mulai membuat comfort zone itu semakin naik dan naik. Understand? That your comfort zone is no longer 4 juta, but 40 juta. Jadi bukan hanya 4 juta tapi bahkan 40 juta. Your comfort zone is no longer for, and you're not looking at money for money's sake. It's just that you become more productive. Jadi bukan hanya lagi menjadikan uang sebagai kepuasan, tetapi menjadikan hidup kita lebih produktif. I never chase money. Ya, saya tidak pernah mengejar-ngejar uang. I've been in the ministry. I'm 61 years old. I've been in the ministry at 28 years old. Up to today, I have never chased money. Jadi saya tidak pernah mengejar-ngejar uang. Sekarang saya 61. I'm 61. Ya, wow, 61 tahun. Tapi saya nggak pernah mengejar-ngejar uang. I've been in the ministry for roughly 34 years. Jadi saya ada di dalam dunia pelayanan sudah 30 tahun. 34 years, yeah? So, let's go. Let's start. Ya, jadi mari kita mulai. All of you, Ya, setiap kita look like this. ya seperti ini. Big head, small body. Okay. All of us are created spirit, soul, and body. Jadi setiap kita diciptakan dengan roh, jiwa, dan tubuh. Okay? All of us. Setiap kita. You have a spirit. Ya, kita punya roh, You have a soul. kita punya jiwa. The soul in the Jiwa. Bible Di dalam Alkitab is also called the mind. juga dikatakan adalah pikiran. The mind is not your brain. Ya, pikiran itu bukan otak kita. Understand? Your head Kepala kita does not contain your mind. ya tidak berisikan pikiran kita. Your mind, Ya, pikiran kita watch this, huh? Turn to this side, huh? Is this thing. ya pikiran kita terdiri dari ini semua. In you, in your soul or your mind, same, huh? Soul, mind, same, huh? Di dalam jiwa atau pikiran kita, Okay? You have a will. kita mempunyai yang namanya kehendak. Excuse me. Put your phone on silent. I need my phone to be on alert because if my wife is looking for me, I need to go home. You all don't laugh. Yeah. Jadi saya mau HP saudara semua bisa dibentuk silent karena saya mau dengar HP saya saja, karena kalau misalnya istri saya hubungi saya harus pulang. Why? Kenapa? I love you. Saya mengasihi saudara. I love my wife more. Tapi saya mengasihi lebih istri saya. If you hate me, Kalau misalnya saudara membenci saya, you angry with me, marah kepada saya, it's okay. nggak apa-apa. 3 reasons. Ya, ada 3 alasan. 3 reasons is okay. Ya, 3 alasan nggak apa-apa. It's okay for you to hate me. Tidak apa-apa saudara membenci saya. It's okay for you to talk bad about me. Tidak apa-apa saudara membicarakan di belakang saya. It's okay you don't want to talk to me. Nggak apa-apa saudara tidak mau bicara kepada saya. Do you know why? Tahu kenapa? Number 1, Nomor 1, you're not my wife.
Saudara bukan istri saya. Number 2, Yang kedua, I don't live in your house. saya tidak tinggal di rumah saudara. Number 3, Yang ketiga, you don't give me money to buy food to eat. saudara tidak kasih saya uang untuk beli makanan. True or not? Betul tidak? So why do you worry about what other people say about you? Jadi kenapa kita harus khawatir dengan apa yang orang bilang tentang kita? Too many people are worried about what other people say. Karena banyak sekali orang yang khawatir tentang apa yang orang lain katakan. I don't care. Ya saya tidak peduli. I don't care what people say. Saya tidak peduli apa yang mereka katakan. You know why? Tahu kenapa? I'm not running for president. Ya saya bukan mencalonkan diri sebagai presiden. So all of us, Jadi setiap kita, we have a will. kita punya yang namanya kehendak. Your will Kehendak kita is your decision maker. adalah pembuat keputusan. So whatever the will decide, Jadi apapun yang diputuskan oleh kehendak, whatever the will decide, apapun yang diputuskan oleh kehendak, it sends the signal to the body. itu mengirimkan sinyal kepada tubuh. Nobody can see your spirit. Tidak ada yang bisa melihat roh kita, Nobody can see your soul. tidak ada yang bisa melihat jiwa kita, pikiran kita. Okay? You go to all the dukun-dukun. Oh, Kita kan pergi ke dukun-dukun, dia mulai Right. lihat-lihat. just give them a slap. Right? All of us, Setiap kita, in your mind, di dalam pikiran kita, in your soul, di dalam jiwa kita, you have memory. kita juga punya memori. Ya, ingatan. Correct? Betul? Correct or not? Betul? Who don't have memory? Ada yang nggak punya ingatan di sini, memori? If you're getting old and then you say, I cannot remember, I done something wrong. Jadi kalau kita mulai tua dan kita mulai lupa, wah itu ada yang salah. Okay? All of us got memory, yes? Ya, setiap kita punya namanya memori, ingatan. We have intellect. Juga kita punya pengetahuan. What does intellect do? Apa yang pengetahuan biasanya lakukan? Intellect is like mathematics, they calculate. Ya, itu pengetahuan ini sama seperti menghitung segala sesuatu. You want to buy banana. Contoh kita mau beli pisang. Oh, this one, 1 kilo, how much banana normally? 15,000 one. Oh, one for 15,000. Ya, ah? one. Aduh, kayak- Satu biji ya? No, Satu not one pieces, but one. Sisir. We call it like here in bahasa sisir. I don't know what. sisi ya? Satu sisi ya? In English no sisir. I don't know what how to call it. Okay. Oh, one So- packet. I think one Okay, one okay. branch. Okay. One branch? One branch. Banana got no branch. I don't know how to say it. Okay. So satu sisi ya? Okay, satu sisi. Oh, you think satu sisi itu 15,000. Itu 20,000. Oh. So that's why your intellect is coming. Itulah di mana pengetahuan kita mulai bekerja. Okay? Your intellect is the one that do the calculation. Jadi pengetahuan kita mulai memperhitungkan segala sesuatu. Your intellect, which one is better? Black or blue? Blue or black? Black or blue? And then become blue black. Huh? Jadi pengetahuan kita mulai yang biru atau yang hitam atau yang biru. Okay? And then you have your this one. Ladies are very strong. Ladies are very strong. Biasanya yang ini wanita sangat kuat di hal ini. It's called emotion. Yang namanya emosi. Ladies are very strong in this. Ya, wanita biasanya ini sangat kuat di bagian ini. Huh? No. I mean, men have emotion. Memang laki-laki juga punya emosi. Okay? Emotion is not I feel hot, I feel cold. No. Emotion is anger. Jadi emosi di sini bukan tentang saya rasa kepanasan, kedinginan, bukan, tapi amarah, marah, Love. kasih, Compassion. belas kasihan. You know? That's emotion. Huh? Nah, itu emosi yang saya maksud di sini. Jealous. Kecemburuan. That's emotion. Emosi itu yang saya bicarakan. Everybody have. Setiap orang punya. Some of you are very good hiding your emotion. Beberapa di antara kita mungkin sangat bagus untuk menyembunyikan ini emosi. Selamat pagi. Hey, they're inside there. Tentu selamat pagi. Huh? You go to church. Ya, pada saat kita pergi ke gereja, You go to church. You are the usher. kita mulai jadi penerima tamu. Oh, selamat pagi, puji Tuhan. Then the person you don't like. Ya, selamat pagi, puji Tuhan. Dan kalau orang yang nggak kita suka, kita mulai menyingkir pelan-pelan.
Keren tak? Oh, doesn't happen in Ambon. Saya yakin itu tidak ada di Ambon. In Ambon all perfect. Oh, di Ambon semuanya sempurna. And then you also have imagination. Dan kita juga punya yang namanya imajinasi. Imagination is always engaged when you want to get something. Jadi imajinasi ini biasanya terjadi pada saat kita mau sesuatu. Like when you want to buy a house, Contoh kita mau beli rumah. you imagine, Kita mulai mengimajinasikan, my house must be like that. My house must be like that. oh rumahku nanti harusnya seperti ini. Nowadays, harusnya seperti ini. Nowadays, people don't go shopping and they do online shopping. Ya, sekarang ini biasanya orang nggak langsung pergi tapi lihat HP, belanjanya di HP. Right? Tokopedia, Lazada, Shopee. Yeah? So what do? Apa yang kita lakukan? And then you see wow, this bag nice, Oh, kita mulai, wah ini tas ini kayaknya bagus nih. And then you imagine Dan kita mulai mengimajinasikan. when you carry the bag, Kita mulai membayangkan, oh pada saat kita How you look memikul like. ini tas, bagaimana nanti saya penampilannya. okay? And most of the time, Ya kebanyakan yang terjadi, you look at the screen, kita lihat di layar HP kita, you see a model, kita langsung lihat sebuah model. right? Wear the jeans. Contoh, memakai celana jeans. For example, Contohnya, I see, wow, nice jeans, wah ini celana jeans yang bagus nih. Jeans Wow, bagus nih. then the guy stand, wow, so good looking, Lalu laki-laki mulai biasanya kompre, wah ini beta kelihatan ganteng nih. Then he said, wow, if I wear, I look like the guy. Oh, kalau aku pakai ini ya, wow, ini pasti kelihatan bagus. So what do? Apa yang kita lakukan? You buy. Kita langsung tekan You beli. order. Ya, kita langsung When the pesan. jeans come, Waktu celana jeansnya datang, you wear. kita pakai. How come don't look like the model? Wah, kenapa kok aku nggak kelihatan seperti itu? You know why? Kenapa? The model got long leg, you got short leg. Karena modelnya itu punya kaki yang panjang, kita kakinya pendek. The model so tall, you're so short. Modelnya tinggi, kita pendek. True. Betul tidak? What do? Use your imagination. Ya, apa yang kita lakukan? Kita kena memakai imajinasi kita. Clear so far? Ya. Clear so far? This is Jelas? This is what actually helps to transform your life. Jadi inilah sebenarnya nanti yang akan menolong kita untuk mengubah hidup kita. Watch this. Kita perhatikan Your will kehendak kita does not send a signal ya tidak mengirimkan sinyal to the body kepada tubuh until sampai it is influenced by these four. sampai dipengaruhi terlebih dahulu oleh keempat hal ini. Give you an example. Contohnya, mari kita katakan you want to buy a phone. kita mau beli HP. You want to buy a phone. Okay? Kita mau beli HP. You do not know what phone to buy. Kita nggak tahu HP mana yang mau kita beli. Oppo kah? Or Vivo, Atau Vivo, Samsung, or Apple. atau Apple. Okay? I do not know lah. What other brand you have here? Ada merek apa yang di sini selain itu? Yang Vivo, selain tadi? Apa lagi? Realme, Nokia, Xiaomi. Singapore don't have. Di Singapura tidak ada itu. So watch this. Ya, kita perhatikan. You want to buy a mobile phone. Kita mau beli HP. You go to the mobile shop. Kita pergi ke toko HP. And then so many brand. Begitu banyak merek. You do not know Kita nggak tahu which one to buy. mana yang mau kita beli. What's the first thing that comes to your mind? Biasanya apa yang pertama kali muncul di pikiran kita? What's the first thing that comes to your mind? Biasanya apa yang pertama kali muncul? The first thing that comes to your mind is not how good the phone is. Saya yakin bahwa yang pertama kali muncul di pikiran kita bukan tentang seberapa bagusnya itu HP. The first thing that comes to your mind is how much money you have inside your pocket. Tapi biasanya yang pertama kali muncul itu berapa banyak uang yang ada sama kita. Cukup Correct? tidak? So you get Apple, Samsung, Oppo, Vivo, what? Rami Xiaomi. Xiaomi, okay? So you go and you say, I only got
7 juta. Interpret Iya, lah. I wait for you, Butter, wait for you. I thought you want to. Jadi ada contoh Oppo, ada Apple, ada Xiaomi, ada Samsung. Ya, dan kita lihat ini semua, tapi kita punya uang 7 juta. Okay? Iya. So immediately, Jadi secara langsung Apple is out. Apple coret. Correct? Betul? Samsung also out. Ya, Samsung coret. So you jump. Lalu kita lompat, pindah, Oppo. kita lihat ke Oppo. Expensive. See, when you go to the shop to buy, first thing that comes to you, Ya, pada saat kita pergi ke toko untuk belanja, yang pertama kali muncul adalah how much money do you have? seberapa banyak uang yang kita punya. True? Betul? Okay? Now, then, Dan kemudian once you settle that, pada saat kita sudah menyelesaikan masalah yang ini, the intellect influence on your decision making. dan akhirnya pengetahuan intelek tadi itu, pengetahuan kita mempengaruhi kehendak tadi. It's up to here. Mulai mempengaruhi kehendak ini. That's all. Because this is your limitation. Karena ini batasnya, hanya sampai di situ. Correct? Betul? Correct? What's the next consideration? Lalu apa consider yang lain? Okay. Pertimbangan lain. It can be your emotion. Jadi ada emosi, It can be your imagination. bisa saja imajinasi kita, Or it can be your memory. bisa juga ingatan kita. So let's take memory. Contohnya kita ambil memori saja, So ingatan tadi. you see the phone. Kita lihat HP-nya. Apa HP itu? Oppo, Okay. Oppo. So you look at the Oppo phone. Kita lihat HP Oppo. Pak, how come your Oppo phone got other woman picture? Wah, kenapa ini di layar HP Oppo ada wanita lain, foto wanita lain? Susah. Tidak. Okay. So you look at the Oppo phone. Contoh kita lihat langsung You HP try Oppo-nya. out. Then you Kita try out coba. another phone. Kita coba. You know what you're doing? Apa yang kita lakukan? You know what you're doing? Apa yang kita lakukan? You're using your imagination. Kita memakai imajinasi kita. Whether that feature fits you. Jadi gambaran ini ya yang kita lihat itu akhirnya kita terima. You understand? So, your imagination, Jadi imajinasi kita the influence is greater. mulai mempengaruhi lebih besar kehendak kita. Okay? And then your memory. Akhirnya kita masuk ke memori kita. Maybe you remember, oh yeah, that time I saw this phone, my friend used the phone. He said it's very good phone. Kita ingat bahwa teman kita pakai HP sama dan bilang, oh ini HP yang sangat bagus. So you got Oppo and the Xiaomi, looks similar, but your memory because of your friend told you, the Oppo one is better. Oppo Jadi one is kita mulai better. lihat HP Oppo dan Xiaomi, kita lihat, wah ini kayaknya lebih bagus. Terus kita ingat apa yang teman kita katakan, oh kayaknya Oppo ini lebih bagus. So what happened? Apa yang terjadi? Your imagination Imajinasi and your memory dan ingatan kita is affecting your will. akhirnya mempengaruhi kehendak kita. Clear? And then, Dan kemudian when the salesman see that you looking at the Oppo already, akhirnya yang penjual melihat kita sudah lihat ini HP Oppo, what do? apa yang mereka lakukan? They play on your emotion. Akhirnya dia mulai bermain di emosi kita. Pak, Oppo itu bagus lah. Lalu dia bilang, bagus. oh Oppo itu bagus sekali, Pak. Then they show you. They never tell you. Oh, see. And what happened? Your emotions get involved. Dan akhirnya emosi kita terlibat di dalamnya. But there's one problem. Tapi ada satu masalah di sini. Say, Pak, your budget, Masalahnya adalah ingat bahwa keuangan kita, 6 juta, budget kita hanya 6 juta. Your budget 6 juta, Hanya 6 juta. Tapi tambah 1 juta, 1 juta only, 1 more juta. Jadi tapi kita bilang, oh hanya 1 juta lagi. Tinggal tambah 1 juta Wah, I lagi. tell you, this other phone, got so many more things. 1 juta lagi Pak, ini HP ini, sungguh begitu banyak hal, bagus. You know something? Tahu? Most of us, Kebanyakan di antara kita, we think, Pak, 1 juta,
over 3 years, how much only? Ya, langsung kita berpikir, oh 1 juta nanti bisa pakai untuk berapa tahun? Wah nggak apa-apa lah. So what happened? Lalu apa yang terjadi? Your emotion Emosi kita overriding your intellect. akhirnya menguasai, mengalahkan pengetahuan kita. Your imagination, Imajinasi kita, how you use, ya, bagaimana itu bekerja, becomes stronger. lebih kuat. So instead of spending 6 juta, Ya, jadi daripada akhirnya 6 juta, you spend 7 juta. menghabiskan 6 juta, akhirnya menghabiskan 7 juta. Then you take the phone, Dan akhirnya kita beli ini HP, you pay, kita bayar, you go home, kita pulang, you take the phone, kita ambil HP-nya, you feel very happy. kita mulai senang. Wow, hey, really good. I feel good. bagus I feel banget. good. Nah, 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 nah. Wah, beta rasa bagus sekali. Huh? Then you see your wife, Dan pada saat kita mulai lihat istri kita, and your wife say, "You buy your phone already?" kita sudah beli ini HP, Yeah. How much? istrinya tanya berapa? 7 juta. 7 juta. Huh? Dia mulai, You only say you want to spend 6 juta, Kau bilang engkau beli HP yang mahal. but the guy said this one good. Tetapi itu orang bilang sangat bagus. 1 more juta only. Dia bilang hanya tambah 1 juta saja. No, the other juta ask you to buy my makanan. Where's my makanan? Tapi 1 juta ini harus biasanya untuk beli makanan. What happened? Apa yang terjadi? You sleep outside. Kita tidur di luar, diusir. So you understand? Ya, Bapak Mama mulai paham. Many days, every day, Ya, setiap hari you condition yourself ya kita mengkondisikan diri kita until sampai all these 4 keempat hal ini it just seems normal. You just do it every day. jadi bekerja secara normal, ya. Wake up 6 o'clock, Bangun jam 6, brush teeth, ya, sikat gigi, go toilet, pergi ke toilet, mandi, mandi, makan, makan, take the motorbike, naik motor, go to work, pergi kerja, 12 o'clock, jam 12, makan siang, makan siang, work again, masuk lagi, 5:30, jam 5, go home. 30 pulang. Right? What happened? Apa yang terjadi? Every day, Setiap hari, your whole system sistem ini is fixed into a comfort zone. akhirnya mulai nyaman di comfort zone kita. After 5 years, Setelah 5 tahun, you ask yourself, kita mulai mempertanyakan diri kita. how come my life so boring? Kenapa hidup kok bisa jadi begitu membosankan? You know why our life is boring? Kenapa hidup kita begitu membosankan? Because we make our life boring. Karena kita yang buat hidup kita membosankan. Why? Kenapa? Because we don't want to learn. Karena kita nggak mau belajar. Why? Kenapa? Because learning is inconvenient. Karena belajar itu bukan sesuatu yang nyaman atau menyenangkan. So, Jadi understand so far? kakak, bapak, mama semua memahami ini? Understand so far? Sudah paham? How many of you want to live a very exciting life in Jesus Christ? Siapa di antara kita yang mau hidup dengan hidup yang begitu semangat di dalam Tuhan? We need to start changing today. Kita perlu berubah hari ini. Today. Hari ini. Right now. Sekarang. Yesterday, Kemarin Peter saya and I, dan Pastor Paul makan. when we eat, they always got question. Ya, pada saat kami makan, saya kasih pertanyaan. Whether it's Hassan, whether it's Daniel, whether it's Peter. When we sit down and eat, sure got question. Jadi pada saat kami makan, pasti ada pertanyaan. So he asked me one question. Jadi Pastor Paul tanya saya beberapa pertanyaan. No, Peter got one question for me. Pertanyaan. He said, Pastor, Saya bilang, Pastor, how do I make my life more what was the question? How do I better my life every day? ya, bagaimana saya setiap harinya itu menjadi lebih baik? Itu pertanyaan saya. How to live my life Bagaimana saya menghidupi hidup saya better itu every day? lebih baik ya setiap harinya. One word. Satu kata, Choose. pilihan.
Memilih. Only one word. Hanya satu kata. Every day you wake up. Setiap hari kita bangun. Every day you wake up. Setiap hari kita bangun. Even if you are working the same job. Bahkan pada saat kita harus bekerja pekerjaan yang sama setiap harinya. Every day you wake up, you must choose to make your life more interesting. Jadi setiap hari kita bangun, kita harus memilih untuk menjadikan hidup kita lebih menarik, lebih semangat. Every day I wake up. Setiap hari saya Hey, bangun, listen, I teach seminar around the world. saya mengajar seminar keliling dunia. When Hassan call me, Pada saat Pastor Hasan menelepon saya, sometimes he text me. terkadang pesan, It's 4 o'clock here in Ambon. ya, jadi contoh jam 4 di Ambon, It's 6 a.m. in England. itu jam 6 pagi di Inggris. Then he text me, Pastor, I say, hey, hello, I'm still sleeping. Jadi Pastor Hasan teks ya Pastor Paul lalu bilang, Pastor Hasan saya masih tidur. You ask him, I'm never in Singapore. I'm hardly in Singapore. Ya, jadi saya sangat jarang ada di Singapura. Okay? There are only 52 Sundays in a year. Jadi ada 52 minggu setiap tahunnya. Every year got 52 Sunday. Ya, jadi satu tahun itu ada 52 minggu, betul? Correct? Okay? You only go to church 52 times a year. Dan kita pergi 52 kali ke gereja setiap tahun, betul? Some of you don't even go 52 times. Atau bahkan di antara kita nggak nyampe 52 kali. Why? Kenapa? Holiday, Ya biasa hari Minggu karena waktu libur wedding, atau pernikahan, birthday, ulang tahun, lazy. malas. Correct or not? Betul tidak? Right? For 52, I'm only in Singapore about 8 to 10 Sunday a year. Jadi saya di Singapura itu paling hanya 8 sampai 10 kali ya hadir di gereja minggu setiap tahun. This Sunday I'm in Ambon. Contohnya minggu ini saya di Ambon, Next Sunday I'm in Jakarta. minggu depan saya di Jakarta. There's 2 Sundays gone. Jadi 2 minggu sudah lewat di Singapura. Okay? So every day you wake up. Jadi setiap hari kita bangun, Every day you wake up. setiap hari kita bangun, Ask yourself this question. tanyakan kepada diri kita pertanyaan ini. Even if you're doing the same work every day, Bahkan pada saat kita harus melakukan pekerjaan yang sama setiap ask harinya. yourself this very important. Write this down. Ask yourself this very important question. Jadi tanyakan diri kita pertanyaan yang sangat penting ini. Write this question down. Jadi saudara bisa catat ini pertanyaan And ini. the question is this. Pertanyaannya ini. What can I do better today? Apa yang bisa aku lakukan untuk jadi lebih baik hari ini? Every day. Setiap hari. Wake up. Bangun, Ask yourself this question. tanyakan pertanyaan ini. What can I do better today? Apa yang aku harus lakukan untuk jadi lebih baik hari ini? You cannot do everything better every day. You cannot Kita tidak dapat do everything melakukan banyak hal, better every day. hal yang baik setiap hari. Okay? But every day, Tapi setiap hari you can choose one area kita bisa pilih satu area to do better. untuk melakukan yang terbaik di situ, yang baik. Every day. Setiap hari. You can choose to eat better today. Contoh, kita bisa memilih untuk makan yang baik hari ini. Oh, doctor say my blood sugar is getting higher. I choose to do better. I eat less rice today. Jadi contohnya, dokter bilang gula darahku tinggi, jadi aku bisa pilih untuk makanan yang sehat hari ini. Correct? I choose today Aku pilih hari ini, to do better in walking more today. jadi contoh hari ini aku akan pilih melakukan yang lebih baik di dalam pekerjaanku. I choose today Aku pilih hari ini to concentrate on my work and be on time better today. berkonsentrasi dalam pekerjaanku dan tepat waktu dalam pekerjaanku hari ini. Every day, Jadi setiap just hari choose one. pilih satu saja. Every day you got many things to do. Karena setiap harinya akan banyak hal yang harus Right. dilakukan. Betul? Every day got many things to do, right? Pastinya setiap hari banyak hal yang kita harus lakukan. Just choose one. Tapi pilihlah satu. When I'm in Singapore, Contohnya saya pada saat di Singapura, I cook.
Saya masak. I cook for my family. Jadi saya masak untuk keluargaku. Many times I wake up Jadi setiap kali, sering kali saya bangun when I'm staying at home. pada saat saya tinggal di rumah, I ask myself this question: saya tanyakan pertanyaan ini pada diri saya. what do I cook better today for my family? Jadi masakan apa yang aku bisa masak yang terbaik buat keluargaku hari ini? When I travel, Pada saat saya melakukan perjalanan, when I woke up this morning, pada saat saya bangun pagi ini, you know what I ask myself? tahu apa yang saya tanyakan pada diri saya? How do I deliver the message better today? Bagaimana saya menyampaikan pesan pengajaran yang saya mau sampaikan terbaik hari ini? You can choose. Jadi kita bisa You pilih. can't improve everything at once, Kita nggak bisa langsung mengembangkan satu kali setiap saat. but you can choose one. Tapi kita bisa pilih satu saja. The choice is yours. Ya, pilihannya ada kepada saudara. You want your life to improve? Kalau mau hidup kita berkembang, Choose. pilih. Or you can choose. Oh, kita Capek bisa deh. pilih, bilang, oh capek. Jangan gila dong. So the thing is this: Jadi ya, seperti ini, all of us, setiap kita, before we are born again, sebelum kita lahir baru, your spirit roh kita is dead. itu mati. Dead doesn't mean mati-mati ya. Bukan berarti mati ya, mati seperti Okay. orang mati. Right? The word dead here means you cannot hear God. Jadi kata dead di sini artinya kita nggak bisa mendengarkan Tuhan. You are not tuned. You're not tuned to God's frequency. Jadi kita nggak nyambung dengan frekuensinya Tuhan. Alright? Your tuning is to the world. Karena frekuensi kita itu ke dunia. So whatever the world tells you, Karena jadi apapun yang dunia beritahukan kepada kita, whatever the world tells you, apapun yang dunia beritahukan kepada kita, go straight into the soul. langsung ke jiwa kita, pikiran kita, So it comes here. langsung ke area ini. Alright? Whatever the world tells you, Jadi apapun yang dunia beritahukan kepada kita, you go to school. contoh kita pergi ke sekolah, Your friend are smoking. teman-teman yang lain rokok, Christian or non-Christian doesn't matter. Huh? ya orang Kristen tidak, Christian or not Christian doesn't matter. oh walaupun Kristen atau tidak peduli. Your friend is smoking Contohnya teman-teman kita ya, yang lainnya rokok, and your friend say, dan teman kita katakan, it's okay to smoke. nggak apa-apa untuk It's rokok, okay to smoke. nggak apa-apa untuk merokok. Right? So what happened? Apa yang terjadi? You Kita imagine. mulai membayangkan, Smoke lah. Why? oh rokok lah. It's cool. Kenapa? Oh ini kelihatan keren. We are gang. Oh kita kan satu kelompok geng, satu We geng. are members. Oh kita satu bagian member. Right? So your intellect, Akhirnya pengetahuan kita, it's okay. Well, I'm young. I'm strong. oh bilang, oh nggak apa-apa kan aku masih kuat, masih muda. Your emotion, Dan emosi kita feel cool. merasa, wah beta rasa kayak keren. Right? Betul. So what do? Lalu apa akhirnya yang kita Your lakukan? body, Tubuh kita, smoke. akhirnya kita merokok. What happened? Apa yang terjadi? You put into memory. Kita mulai masukkan dalam ingatan Your kita. memory, remember that you feel, you imagine that you are cool. You remember that your emotions say, I feel cool. You know, I'm together in a gang. Jadi ingatan kita mulai mengingat, oh imajinasi kita bilang, wah beta kelihatan keren, beta masih muda, kuat. Emosi kita, wah beta keren banget, seperti itu. Understand? What are you doing? Lalu apa akhirnya yang kita lakukan? You are setting a habit. Kita menghasilkan sebuah hobi. And the habit becomes your comfort zone. Dan hobi inilah yang menjadi zona nyaman kita. Clear? Betul? So, Jadi whatever the world tells you, apapun yang dunia beritahukan kepada kita, because your spirit is dead, karena roh kita mati, you just do. kita langsung lakukan. You just do. Oh, remember last time? Ingat. How many okay, I'm 61 years old. How many around 55 to 60 years old here? Jadi saya kan 61, siapa di sini yang di antara 50 sampai 60 usianya? 1, 1, 2, 3, 4, 4.
Only 4 of you. Okay. 5. The action goes slow. Jadi ada yang mau angkat tidak ya. Your imagination is still 35, is it? Jadi imajinasinya bilang, oh beta kan masih 35. You know, how many of you when you buy clothes, Tahu nggak pada saat kita beli pakaian, you follow fashion? kita mengikuti gaya. Huh? Last time, ladies. Ya, contohnya perempuan. Huh? Last time, Terakhir you wear kali. the long skirt. Kita pakai celana yang panjang. Correct? Panjang. Then after that, got ada mini skirt. Dan akhirnya roknya mulai pendek. Right? Peter stand up here. Peter stand. Last time, men. Contohnya laki-laki, Last time you wear the bell bottom. kita pakai yang besar di bawah. Remember? Celana not? betul? Bell bottom. Remember? Ya kan? Celananya modelnya besarnya di bawah. Last time, when you all wear bell bottom, Pada saat kita pakai yang kakinya besar di bawah, the bell bottom, apa? When you wear the bell bottom, ya yang itu apa? Tanda panjang yang besar di bawah kakinya itu. the bell bottom. You know something? Tahu nggak sesuatu? A lot of people got no job. Banyak orang akhirnya nggak punya banyak pekerjaan. Who? Siapa? The people to clean the road. Oh, akhirnya orang yang bersih-bersih itu. Why? Kenapa? Because when you walk, Karena pada saat kita jalan, all the sampah go inside. sampahnya masuk ke celana. And then when you go home, Pada saat kita pulang, you take out your pants, kita buka tangan all the kita, sampah there. sampahnya di sana. So the thing is this, Jadi, you follow from bell bottom kita dari yang model besar di bawah, to become so tight. akhirnya mulai sangat kecil di bawah. Remember not? Sangat- Last time you wear the jeans so tight. Akhirnya sangat ketat. The blood cannot circulate. Akhirnya peredaran darahnya nggak lancar. Then you walk, you're like almost fainting, you know. Akhirnya kita jalan seperti robot. It's so tight. Ya karena sangat ketat. That when you want to sit down also difficult. Mau duduk aja sulit. Why? Kenapa? Cannot sit down. Karena nggak bisa duduk. Too tight. Sangat ketat. How many of you remember all those things? Siapa di antara kita yang ingat akan hal itu semua? You're like, Pastor, I don't understand. Oh, pendeta saya tidak ngerti. I said, why? Kenapa? Because we don't wear pants, we wear sarong. Karena kami nggak pakai celana, kami pakai sarung. Correct or not? Ya, betul tidak? Short sleeve, long pants, short pants. Ya, jadi celana panjang, celana pendek. Peter come. Jeans. Last time jeans, Celana jeans. no hole. Now jeans got hole. Jadi celana jeans dulu nggak ada robekan. Last time the jeans got hole. Wow, you so bad. Jadi contoh dulu kalau celana jeans yang ada lubangnya langsung dijahit. Correct? Now jeans got hole, more expensive. Sekarang celana jeans ada lubangnya malah lebih mahal. Why? Kenapa? You follow what the world tells you. Jadi karena kita mengikuti apa yang dunia beritahukan kepada kita. What the world tells you, Apa yang dunia beritahukan kepada kita, you just do. kita langsung lakukan. So you're conformed to the world. Jadi kita akhirnya menjadi sama dengan dunia. Clear? Betul? Nothing wrong with fashion, nothing wrong. Tapi tidak ada yang salah ya dengan gaya ya, fashion, tidak salah. This pants, Ya contoh celana panjang saya ini, is very old fashioned. ini gaya yang lama. It's already 10 years old. Ya ini 10 years old? Yeah, already 10 10 years. tahun, sudah 10 tahun. I bought this pant 10 years ago. Jadi saya beli ini 10 tahun yang lalu. Alright. My waist never changed, so I don't change my pants. Oh jadi berat saya nggak berubah, jadi saya tidak akan ubah juga tangan saya. My waist has always been like that for many years. Oh jadi memang tubuh saya seperti ini sudah bertahun-tahun. Okay? So I don't really change my clothes. Jadi saya juga tidak banyak mengubah pakaian saya. Okay? You don't like my pants, it's okay. You're not wearing, I'm wearing. Kalau saudara tidak suka, tangan saya tidak apa-apa karena saya yang pakai tangan saya. So what happened is this. Lalu apa yang terjadi adalah Because we are dead to what God is doing. karena kita mati dari apa yang Tuhan lakukan, The moment you are born again, pada saat kita lahir kembali,
The moment you are born again, pada saat kita lahir kembali, what happened? apa yang terjadi? Your spirit Roh kita becomes alive. menjadi hidup kembali. When you are born again, Pada saat kita lahir kembali, the Holy Spirit don't live in your body. Roh Kudus itu tidak hidup dalam tubuh kita. You understand? Not Paham Bapak Mama? this physical body. Bukan secara jasmani seperti ini. The Holy Spirit, yes, He's in us, Roh Kudus, ya memang dia ada di dalam kita, but He's in that spirit side of us. tetapi dia ada di roh kita. You understand? Paham Bapak Mama? Your spirit Roh kita becomes perfect. menjadi sempurna. So when you hear preaching, Jadi pada saat kita mendengar pengajaran khotbah, when you read Bible, pada saat kita membaca Alkitab, when you watch YouTube, pada saat kita menonton YouTube and it speaks to you, dan berbicara kepada kita, it's actually speaking to your spirit. sebenarnya tidak secara, dia langsung bicara kepada roh kita, It doesn't speak to your body. bukan bicara kepada tubuh kita. You understand? Ya, Bapak Mama paham? Okay? It doesn't speak to you. It speaks to your spirit. Jadi itu berbicara kepada roh kita. Many times, Seringkali when you hear something pada saat kita mendengar sesuatu that is from God, yang dari Allah, what happened? apa yang terjadi? Inside here, Di dalam sini, you go, Amen. ya kita langsung di Amen. dalam hati langsung amin, amin, Amen. amin. But Tapi you leave, kita pergi, you said, tetapi ya. tetapi waktu kita pergi kita bilang What tetapi. happened? Your soul Jiwa kita, pikiran kita, or your mind atau pikiran kita is stuck in this comfort zone, tetap ada di zona nyaman ini, which is according to the world. yang adalah berdasarkan pengaruh oleh dunia. So, Jadi what happened? apa yang terjadi? The body, Tubuh ini, the will, ya kehendak, okay, it's not receiving any signal. jadi tidak saling memberikan sinyal, Why? tidak terhubung. Because the mind Karena pikiran and the spirit dengan roh is having a battle. ya saling bertentangan. You want to do it, but Oh, beta mau lakukan tapi I want to believe, but saya mau lakukan tapi I want to choose, but saya mau pilih tapi why? kenapa? The mind Pikiran kita is not renewed. belum diperbaharui. Clear? Betul? And as long as your mind is not renewed Selama pikiran kita belum diperbaharui and you choose dan kita memilih whether you want to listen to the spirit pada saat kita memilih untuk mau dengar Roh Kudus or atau you listen to your old creation, kita memilih untuk mendengarkan diri kita yang lama, whoever wins siapapun yang menang send the signal to the body. pada akhirnya mengirim sinyal ke tubuh kita. And the body just respond. Dan tubuh kita ini hanya respon, ya, menanggapi. The body don't understand. Bahkan tubuh ini tidak mengerti, The body don't care. ya, dan bahkan tubuh ini secara jasmani ini tidak peduli. Physical body don't care. Jadi tubuh secara fisik ini nggak peduli. What is happening Jadi apa yang terjadi? is this area, Area ini tadi, this area ya, yang ada di mind ini, soul ini, area ini, is going through a change. ya, harus mengalami perubahan. Is being washed. Ya, harus mulai dibersihkan. You understand? Ya, Bapak Mama mengerti. And Dan some of us beberapa di antara kita stop the washing. berhenti pembersihannya. Why? Kenapa? Very uncomfortable. Karena nggak nyaman. It's not. I don't like it. Oh, aku nggak suka ini. So the thing is this. Jadi seperti ini. You need to ask yourself this question. Jadi kita harus selalu mempertanyakan pertanyaan ini pada kita. Do you want your life to live life and life more abundantly? Maukah kita hidup dengan kehidupan yang terus berkelimpahan? And if you said yes, Kalau kita bilang iya, how serious is that yes? ya, seberapa seriusnya kita bilang yes itu?
Because if you are truly serious and sincere, Kalau kita memang benar sungguh-sungguh ya, then you will allow the word of God dan kita mengizinkan firman Tuhan to clean untuk membersihkan all these areas. semua bagian ini tadi. Many people never see that. Ya, banyak orang nggak lihat hal ini. And that is why Itu kenapa the Bible say, Alkitab katakan when we all go to heaven, pada saat kita pergi ke surga, then you will cry. banyak akan menangis And God will dry your tears. dan Tuhan yang akan mengeringkan air mata itu. You will not cry Kita tidak akan menangis because you reach heaven, hallelujah, that kind of cry. You will cry because you look back and you see that there's so much that God has actually given, but we never make use of it. Ya, jadi kita bukan menangis bukan karena wah kita surga lihat segala sesuatu, tapi kita menangis karena waktu kita melihat kembali wah banyak hal yang kita miss ya, kelewatan pada saat kita di dunia. I'm 61 years old, Saya 61 tahun. okay? I'll be 62 in March next year. Bulan Maret tahun depan saya menjadi umur 62 tahun. I do not know how long I will live, Saya nggak tahu sampai kapan saya hidup, but I guarantee you this. tapi saya pastikan ini. When you see me at 65, Pada saat saudara melihat saya di umur at 65 nanti, 70 atau 70 tahun, or 75, atau 75 tahun, my life will be better than what it is today. hidup saya akan lebih baik dari saya umur sekarang ini. Why? Kenapa? Because we choose. Karena saya memilih. It's not easy. Tidak mudah, Because if it's easy, tapi karena kalau mudah, everybody will do it. setiap orang pasti sudah lakukan. Think carefully. Kita pikirkan dengan Let me give you hati-hati. an example, then we go for lunch. Saya berikan sebuah contoh dan kita habis itu langsung makan siang. Think carefully. Kita pikirkan dengan The hati-hati. simplest thing, Hal yang paling sederhana, makan. makan. Okay? Makan. Simplest. Itu hal yang paling sederhana. Why is it Tapi kenapa every kota in Indonesia, setiap kota di Indonesia, they have night time, contohnya malam hari, they have so many warung along the roadside. begitu banyak warung ya, Makan, right? betul? The warung-warung, right? Warung makan, Pecil, tolo, what do you call that? lalapan, Huh? lalapan. Whatever lah. Right? They only open that shop, that small place. Why so many of them are open? Ya, kita lihat bahwa toko makannya kecil-kecil tapi kenapa begitu banyak buka? How many of them actually become rich? Dan kita lihat berapa banyak dari mereka yang jadi kaya raya. They come, they sell, and they can be there for 10 years, 20 years, but they are never wealthy. Ya, mereka datang menjual bisa sampai 10 tahun. Ya, tapi kenapa nggak kaya raya, menjadi kaya raya? Why? Kenapa? Because it's the easiest thing to do. Karena itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan. It's not difficult. Ya, nggak mudah. I'm not saying they are lazy. They are not lazy, Saya bukan katakan mereka malas, karena mereka tidak malas. but they never improve Tapi mereka tidak pernah mengembangkan because they are diri stuck in their mereka. comfort zone. Karena mereka sudah nyaman dengan zona nyaman ini. All they need to do is one change. Ya, yang perlu dilakukan hanya satu perubahan. You can start with a warung, no problem. Ya, kita mulai dengan satu, tidak masalah. You can ask yourself this question. Kita tanyakan pada diri kita pertanyaan ini. This whole street Ya, semua perjalanan ini, jalan ini, got 20 warung, ada 20 warung. alright? How do I make my warung the best? Bagaimana warung saya menjadi yang paling baik? One question only. Ya, satu pertanyaan saja. How do I make my warung the best? Bagaimana saya membuat warung saya, warung makanan ini yang terbaik? Once you reach that level, Pada saat kita sudah sampai di level itu, where do I rent a shop? ya, akhirnya di mana saya bisa sewa tempat? Why? Kenapa? Because warung only operate at night, Karena warung hanya malam hari. right? Betul? And when it rain, nobody come out. Karena pada saat kalau kita sewa, When it rain. pada saat hujan semua lari. Ada hujan, Hujan, nobody go out and eat, ya, right? tidak ada yang keluar. So I want to rent a shop. Jadi akhirnya mulai berpikir, oh beta mau sewa tempat. So because of a shop, Pada saat ada toko langsung, rain or no rain, people will still come and eat. jadi mau hujan tidak hujan pasti orang datang. Then in the shop, Karena di dalam toko, ask the next question. tanya lagi pertanyaan ini. How do I add to the menu? Oh bagaimana saya bisa menambahkan menu-menu yang ada?
Every time Setiap saat. you keep asking yourself the question, Terus tanyakan pertanyaan how pada do diri I make kita. it better? Bagaimana saya terus membuat lebih baik? Better, Lebih baik. better. Lebih baik. Sooner or later, Dan pada akhirnya you may start with a warung. kita memang mulai dengan satu warung. You end up with a restaurant. Kita pada akhirnya berakhir di restoran. You end up with branches in all the cities. Dan akhirnya kita mulai banyak cabang-cabang di kota itu. You know why many people don't do it? Tahu kenapa banyak orang tidak kaya rich? Karena zona nyaman ini. Comfort zone. Zona nyaman ini. If this month, Kalau I bulan ini earn 5 juta, 4 juta, every month I earn 5 juta. Tiap bulan, bulan depan 4 juta. Sorry, Pastor. stuck already right your brain. Tiap bulan 5 juta. Tiap bulan naik 5 juta. Right? If 1 month, Kalau misalnya dalam 1 bulan tiba-tiba you earn 10 juta, kita menghasilkan 10 juta, you know what you do? apa yang kita lakukan? Next month, Bulan depan liburan. akhirnya kita liburan. Why? Kenapa? Comfort zone. Oh, karena zona nyaman ini tadi. That's the problem with many of us. Itulah masalah kebanyakan dari antara kita. Any area of your life. Ya, di segala area dari kehidupan kita. And especially ministry. Dan terutama pelayanan. Ministry is the worst culprit. Ya, jadi pelayanan itu adalah hal yang terburuk. What culprit? It's the worst culprit. Oh, koperasi yang sangat buruk, terburuk. Organisasi Why? buruk. Kenapa? Sunday, even the pastor don't feel like preaching. Sunday he preach. Why? He's going through the motion. Ya, bahkan pendeta sendiri waktu khotbah dia langsung pergi ke emosi. Not emotion, going through the motion. Just doing it. Oh, sorry pastor. Ya, pendeta hanya lakukan kebiasaan seperti yang dia sampaikan. Seperti itu. His heart is not there. Ya, hatinya tidak di sana. I have to preach. Oh, saya harus ngajar. Why you have to preach? Because I'm the pastor. Oh, kenapa engkau harus ngajar? Karena saya pendetanya. Why are you the pastor? Because Kenapa engkau menjadi pendeta? I have a church. Oh, karena saya punya gereja. Why you have a church? Kenapa punya gereja? Because I want to be a pastor. Karena saya mau jadi pendeta. Why do you want to be a pastor? Kenapa mau jadi pendeta? Because I want to preach. Karena saya mau berkhotbah. So why are you not preaching? Kenapa engkau tidak khotbah? We can get lazy. Ya, karena kita mulai malas. I can choose not to come to Ambon. Contoh, saya bisa memilih untuk tidak datang ke Ambon. Can I? Bisa nggak? Can I choose not to come? Bisa nggak saya pilih untuk tidak datang? Can? But you know something? Tapi tahu nggak? I choose to come. Saya pilih untuk datang. I choose to come because of 2 brothers. Ya, saya pilih untuk datang karena 2 saudara. And because of these 2 brothers Karena 2 saudara saya ini who want to bless the churches here, mau memberkati gereja-gereja di sini. I choose to partner with them. Saya memilih untuk partner dengan mereka. Berdampingan dengan mereka. My heart Hati saya for this seminar. untuk seminar ini, Okay? Now there are a lot of things to be shared. ya banyak hal yang mau saya bagikan. But in this group, Tetapi di kelompok ini, okay, if just 5 of you, bahkan kalau hanya 5 saja, just 5 of you, kalau hanya 5 saja hear the message, menerima pesan, watch the video again and again, dan pada akhirnya nanti bisa nonton video seminar ini lagi dan lagi, and ask the Holy Spirit to teach you dan meminta Roh Kudus untuk mengajarkan pada saudara, and improve your life dan akhirnya mengembangkan hidup saudara, and transform your life dan akhirnya merubah hidup saudara by renewing your mind. dengan memperbarui pikiran. You know something? Just 5 Tahu nggak? Hanya 5 saja. is a success. Dan itu menjadi sukses bagi saya, kesuksesan bagi saya. Kenapa? I always remember this in the Bible. Saya selalu mengingat ini dalam Alkitab. Jesus Yesus crossed the ocean, crossed the sea yang menyeberangi lautan with the wave and the storm dengan badai, ya, dengan ombak, for 1 man, hanya untuk 1 orang. a person who is demon possessed. Ya, orang dengan kerasukan setan. If Jesus Kalau Yesus
take the trouble mau menerima itu masalah, to go through a long journey untuk melalui perjalanan yang panjang for one person. hanya untuk satu orang. If Jesus finds it worth it for one person, Ya, dia menerima itu semua untuk hanya satu orang. if 5 of you Bayangkan kalau 5 dari antara saudara seriously change your life dengan serius mengubah hidup saudara by the power of the Holy Spirit, dengan kuasa Roh Kudus. it's worth it. Ya, itu sesuatu yang layak. Jesus Yesus would walk to a well ya mau berjalan ke sebuah sumur under the hot sun, di bawah teriknya panas matahari. 12 o'clock, Ya, jam 12 siang. when the sun is so hot, Ya, pada saat matahari begitu panas, he sit there and wait dia duduk di sana dan menunggu for one woman hanya untuk satu wanita. who is living in adultery, Bahkan di dalam kehidupan yang hidup di dalam perjinahan, who is divorced 5 times, yang sudah 5 kali bercerai, and is living with a man who is not the husband, hidup dengan suami pria yang bukan suaminya, and change her life ya, dan mengubah hidupnya just for one lady. hanya untuk satu wanita. And Jesus finds it worthwhile. Ya, dan Yesus mau taruhkan itu. If 5 of you Bayangkan kalau 5 orang di antara saudara take this menerima ini and allow God to change your life, dan mengizinkan Tuhan mengubah hidup saudara. I'm not the one who benefit. Bukan saya yang mendapat keuntungan di sini. You are the one who benefit. Saudara yang menerima keuntungan di sini. Amen? Amin. Amen? Amin. I truly believe Saya sangat yakin, percaya. the choice is yours. Pilihan ada di saudara. Either you want to choose to change, Mau saudara memilih untuk berubah, or you want to choose to stay in your comfort zone. atau saudara tetap memilih di zona nyaman saudara. Amen? Amin. Let's go for lunch. Mari kita makan siang. So ask Bishop Peter to pray for you. Jadi saya akan berdoa untuk makan siang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu kesempatan ini. Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur bahwa kami mendapatkan pelajaran, pengetahuan Tuhan, kebenaran yang boleh memerdekakan kami untuk kami menerima pembaharuan pikiran kami. Sehingga kami melangkah saat ini juga Tuhan untuk memilih sesuatu yang dari Tuhan untuk hidup kami. Bukan yang dari dunia ini. Tapi apa yang mau Tuhan kami lakukan, kami memilih untuk taat. Terima kasih Tuhan, kami akan makan siang bersama. Berkati Tuhan, makan menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Di dalam nama Yesus, amin. Amen.